सरकार गाई तो हम पता नहीं भाई या तो भाई होता है एक जाति का भाई होता है भाई होता है एक दूसरे को कोई हो नेता सरकार संपत्ति ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାର କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଅଛି ଓ ଦେଖିବା ତାକୁ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ଟିକେ ସେରଣ କରିବାଟା ସୁସ୍ଥ ଅଛି ନା ଶାନ୍ତି ଭାବ ହବ କରିବା ଆଉ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ କଣ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ମୁଁ ପଢିଲା ଏଠି ଜଣ ବର୍ଷା ହଳି ରହିଲା ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ଆଉ କି ପଢୁଥିଲେ बीडी का पाठन में बीडी का मतलब बीडी जो बोली ओडिया पाठ पढ़े मोनो किसी के लोग आज जाने निरुपादी निरुपाद बोली किसी राजे नाम पतित लुकोड़ा बोली नाम से तो बॉबी विश्व प्यारा तो दूरी तो इस्लाम पढ़े पढ़े लोग जो गले मिश्रा जी हम आज के सब पतित हम आज के सब पतित मुझे प्रबोधन को आगे बोले समस्त जन सहित मकासुर भूमिका जुड़ावली बाकी चुनाव बोलुछ भारत से पता है आदि 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 असीमा बदले मात्र बेला के आदि बोले शेष देव बाकी बोले विश्वविद्यालय भूमि पुत्र मकासुर बिलावती आपको तो छाड़ আমরা ইউটিউব ছাড় দাওটা রামায়ণ বলতে যে সমস্ত ভিডিও চেষ্টা দিই আদে একটু তদুর জ্ঞান বিশ্বরাসীন দে গণিতা বিশ্বম ভুবন বেসিলে সুবাহু করে মারমারি চকু আকাশরে সরে উড়াইলে সে দশকু কোথায় বাধা নারী গরিবনের মধুর দাস বছর দাসরে দুয়ারিলে কতলে দশ বছরে পাঠ পড়লে চিত্র বাবা বলে বিপ্লব সেটা পাঠ পড়ুকি আধুনিক আজকে পড়বে সবুজ তো শান্তি হইছিলে বড় আধুনিক আজকে পড়বে সঙ্গে পাঠ করো স্কুলে ছোট কারো জমি নথাই ভাবি ডক্টর স্কুল आगे आगे डॉक्टर पंचायत जी बोले डॉक्टर पंचायत सुनजो कितो लाख लगा सकते हां और डॉक्टर पंचायत जी ये आपके बाबा से बोलो कि मुस्कुरा का आपसे डॉक्टर आसे आप देखिए स्कूल में विद्यालय में क्या बड़ा बड़ा पूरा स्कूल था बोला आपको ठीक है आई स्कूल बहुत बड़ा दुनिया की ମୁଁ କଣ କରି ସ୍କୁଟରଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ସେପଟୁ ଏଟା ତ ସେ କମଣି ଗୋଟ ଜଳଖିଆ ବୁଝିଲି ଏଟା ସେ ବଗିଚା ଲାଗେ ଭାତ ନାହିଁ 10 ମିନିଟ୍ ପଡେ ଦେରି ହେଲେ ସର୍ଭେ କେ ଆମେ ଆକେ କଣ କରେ ଭୁଲ କରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିନା ମତେ ଗୋଟେ ଆକା ତମ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଛାଡିଦେଲେ ମତେ ଗାଳି ଦେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଭୁଲ କଲ ତମେ ସେଇଠି କେନ ଗଲ तब भेजा है कि सीधी की ओर से बेला मुंह कोण करे हाथ में पाठ पढ़े सेकेंड में पाठ पढ़े खाए में पाठ पढ़े बहुत में पाठ पढ़े
ଖାଇବ ଚାରି ମିନିଟ୍ ଆସିଲେ ଖାଇବ ପିଅନକୁ କହିଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇନୁ ନା କାକା ପଳେଇ ଆସିବୁ ଯେ ଆଇନି ଏକା ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇକି ଅଛି ଯୋଉଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆଇଟମ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେ ନା ଆମ ସାଙ୍ଗଠି ଏବେ ଦେଖା ନାହିଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କାରିମୁଟା ଜାଣିନି ତ କେନ୍ ଜାଣିବ ଏଟା ପଞ୍ଚାୟତ କି ଆସିଲା ପିଲାଙ୍କ ସେବା